Bubu ini nyantuma. Gali me foli di ima. Ka foli di anakeba bema. Mali kono Mali koka. Radio fenfe banga émission la rediviser. Ambe foli du bema. Ka damine ndasera mandama semima. Radio chaman de be mi ba ta. Alhamdulillah ka flikata o kuma na bololo srawfe. Gandi sungolo jora bido ke ala ka time ko nyman da ama amina ya ala ka time ko nyman da ama ala ka musakaw noya amina amina ala ka malidun tindo nyogona amina amina ala ka mali sumaya ni sungolo bayin bunya kama amina amina ala ka nga sun kan bulu baraji amina ala ka kana kan bulu ko na munyu fuye amina amina ala ka jamana sumaya amina amina. Bubu ni ansigira ni kenen kan ambe anga dinama fo flamé nyamo ka secret nyamo ma anga foli bu bela jelenye anga foli be anga ladala tigo ye nya fo ngoni émission damna na choroba musoroba demsenu bela jelembo ko bara blaka siga émission na me teke dore fo kama ni émission ni anafate hokum de konnala anya fo kuma do benente anda plateau sans fa ka sawke mo mumbe ka anna me mo korba do ko do naw do mo la famalembo bubu ni sera plateau sans fa choroba be nisonja demsenu be nisonja magoroba be nisonja wa fo ko bubu nanasigi buwe ka kuma kan bi akelen do sawe ka chorba chama nikisi kam sorba chama nikisi tension ni diabète be ma chama na bi nga tension ni diabète desel do ku ben ka sabu ke ka kuma ka mission jako jamana kono donko bubu ko ki fo ka faso do mala ki be ka minke faso yi ki sarate faso dongo ko me ko ala de bi sara be ka minke faso bubu o bole ko feye anye anda don keleke mina kura mu nana bubu ko armée ye exploit bake mura noye mopti maraye centre konala terroriste chaman bona unila jamana tentigu ka wilga jofe moto chama jenna mo chama interpeller la bubu ci dado ni na ka se ka nyafo faso don ka fam sino jamana kono don anya blado re ne rende ne ko ni te chien ko armée maninke ko armée be se ka tata terroriste kema fulani ko fa ka tongoti ngo dir pas communiquer kera aw moment ko ashi oni bubu ka émission kala ka adodo la be sera ke baso bubu re voyage fitini ke mali centre kono ko bubu ka nyafoli kala bubu te nyafoli ke faso don ga fam gandi ambe armée mali fo khani wulika jola minen munu nana dara minen do deka ni minen nunu dara minen woro deka donc e ka fina minen ko be armée bulu ka soro mun nalen conseil na odronte sentiment ne sanindo gali ni dugu ko fole mun fleni ne a fi émission temene la ngo jadisu dagaro to yoro fla yafo ngo yoro fla min be a wulili ka kele a be wuli na be wuli ni courage di ni yoro la élément fait intervenir la section fait intervenir la e be ka fo femme détachement fait kumbe ambe foli da apema gani ne ma dala ka fo avion ko don ibe min to do ka be armée bolo no ma bonna nin kelena nina Allahu avion kunya avion wolonvla odo kuma kenaka gandi intervention aéroporté de kundu oye intervention mi nabe talike chewbe duguma panguru be sanfé oye duguni o kilinga kibara besoro gani mina tamashen flashi ni terroriste be sugu kono bo déterminer flashi en criminologie on be déterminer que observation ko kan tugunu gani femi nate dunga chaya iba ka fo be sanga chaya we buru nono chefan corne befu niyo e sugula dans les marchés dans les milieux rural pour ce qu'on a ni yoro reculilo la ni ya kuma be dungo do obeka sangata o koroko modo maralen bubula ni terroriste ita so modo ko ni maralen be sokono ni magata balo nunu ne balo ye balo munu na ma fama ko cuisine collective balo fe munu ni se ka glan yoro ni kelin ka di mo ma kaso atigi ma kuna bo ala minis gani lambe bako haketu ali ni demseni nana ni botigi ni sokono na ta fa so mo ko ba kalama iba kuma be bota ko be venu fe nu sam botigi na ka dum donc vraiment les babulu sokono mi e balku ye ni sani bala dro siga ni balku ye ni sani bala dro ali de na be na sokono dro akuru fe no marale babulu sokono u ba terga do jigina fi wo kono fembe e fe wono fa no babulu donc ni tati mine folo hukumina ni sugu kumbe u bina ni sani miseni nun neke donc tati mine u ga evolution be ka kesisa ni tati mine u meke mais ni c'est renseignement c'est be antala parce que drone munu bambulu
abi fɛn bɛɛ ta n y'a f'i ɲɛna fo n'u ye weleli kɛ sira wɛrɛ fɛ sa sinon même les fréquences radiométriques a bil'i kunna radiogonométrique a bil'i kunna i ye fɛn k'a la dɔrɔn a bɛ dɔn ça fait hali n'i y'i da waga bi Mali kɔnɔ hali n'i y'i da waga a bɛ dɔn i ka laɲini ye min ye a bɛ dɔn voilà ka sabu kɛ fɛn fɛn ka nɔgɔ i ma bi i ka taama i sɛnɛ ka t'i ka ci lase n'o kɔni nɛgɛjuru sira ou bien taliki wariki ou bien 3A min ni faransi kuma ta bi 100 3A fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ kɔnɔtɔ n'o ye région ka satellite la fɔlɔfɔlɔ n'u kun bɛna anw attaquer sa u kun bɛna dɔ kun bɛ pylône fɔlɔ de gosi o ye an ka nɛgɛjuru siraw ye n'u nana dɔrɔn u b'an ka nɛgɛjuru siraw gosi n'u y'olu gosi anw bɛ obligé ka wele kɛ 3A de la n'an ye wele kɛ 3A la o 3A mun filɛ nin ye o kanali mun filɛ nin ye o fɛn min ye o autocom bɛ faransi de bolo donc an bɛ fɛn fɛn fɔ armée b'a fɔ sisan an binna embuscade la n mago bɛ nin minɛn in na a ye bɔ nin sira in fɛ i b'a ye k'a fɔ an ka armée bɔ sira mɔgɔ si t'a dɔn ni an ka défense ale ni an ka partenaire tɛ o de y'a to armée tun bɛ an bɛ yɔrɔ min na bi bon an bɛ don min na ko bi o banna armée ka ligne de b'a bolo armée de bɛ Mali armée de bɛ kuma bi cɛ t'a dɔn muso t'a dɔn cɛ t'a bɔ sira dɔn muso t'a bɔ sira dɔn o de y'a kɛ i bɛ minnu caman jateminɛ minnu bɛ taa da gidɔrɔn de kan sa i bɛ se ka fɛrɛ armée ma n'a bɛ taa siraba de fɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɔw bɛ boli siraba minnu fɛ i bɛ se ka fɛrɛ ma ninnu na kunnafoni bɛɛ sɔrɔlen kɔfɛ dimanche kun y'u ka dɔgɔ kun ye mura dɔgɔ ye nka o n'a ta o ta terroriste ba fɛn fɛn kun bɛ yen u bɛɛ kun kan ka ɲɔgɔn ye kɛ pour que ka attaque u planifier rencontre ba dɔ kana kan menace dɔw kun bɛ Bamakɔ kan menace dɔw kun bɛ Sikaso kan menace dɔw kun bɛ Ɲɔnɔ mara kan donc attaque ninnu kun kan ka planifier k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais mun nana kɛ min armée ma deli k'a succès ɲɔgɔn kɛ ka biri an ka don terroriste kɛlɛ in na fo bi n m'a fɔ a ma kɛ mais hakili t'a la ni ɲɔgɔnna Gandi an ka ressource ka dɔgɔn ressource militaire la an ma bɔ ni min ye a ka dɔgɔn an ma bɔ ni min ye Gandi n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn fɛn plus de an b'a fɔ camion dɔ ma ko KFC o de ye camion équipé d'artillerie o ye camion ye min ni minɛn babaw bɛ sigi a kan KFC wayi minɛnbaw bɛ sigi ale kan ale camion in n'a bɔra i b'a ye k'a fɔ char kanu i b'a démonter i bɛ se ka kanu démonter k'a sigi ale la a k'i n'a fɔ char b'i bolo ka taa char pinɛma olu tun bɛ yen Gani i b'a ye k'a fɔ an ka BG minnu tun bɛ yen an b'a fɔ ma ko Masters o BG ye BG blindéw de ye i b'a ye k'a fɔ anti-mine b'a a ɲɛma n'a bɛ se ka à 50 mètres a bɛ fɛn jugu ye k'a détecter olu tun bɛ yen ka dusɛti belebelew sigi o sanfɛ Gani force élément bɛɛ tun bɛ yen armée jusqu'aux dents olu yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ yen olu jiginna juru fɛ il y avait 3 hélicos d'attaque un avion de reconnaissance avec 2 avions maintenant de renseignement o k'i bɔ yen fɛnɛ tugun fɛn fɛn o kumana chasseur 3 o fɛnɛ bɛ couverture la Bubu nin kɛra Badru kɛlɛ ye ka dugu ta kun fa kun ani kungo fɛn fɛn bɛ yen cadrage an b'a fɔ ma ko cadrage a bɛ fɔ de ma est-ce que b'a kalama ko volet 3 n'a armée y'o k'i la dɔrɔn o y'a bannen o kɔrɔ ko yirido 3 sigira ka ban n'i ye fɔlɔ waga i bɛ se kelen ma i bɛ filanan waga i bɛ se kelen ma i bɛ sabanan waga i bɛ se kelen ma donc hali dantanfɛnw tɛ se ka bɔ foyi fo ni ala ye min porokoto foyi kungo minɛlen don ka na duguba kɔnɔ ka duguba fɛnɛ minɛ armée ye motow gɛn k'u fara ɲɔgɔn kan ma moto kelen bon fɔlɔ u wulilen tuma min na u y'u tugura moto kɔ de motow bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o y'a sɔrɔ mototigi min tun bɛ yen ne bɛ se k'a fɔ a ka ca ni moto 500 ye a ka ca n'o ye avion mankan bɛ na n'a mankan nana avion jiginna i bɛ se k'i bolo maga a la ani mototigiw ni ɲɔgɔn cɛ i tun bɛ se k'i tɛgɛ maga a la aw bɛ kule aw b'aw tɛgɛ da aw bɛ taa fara ɲɔgɔn kan u ye da tugun fan bɛɛ minɛ la u ye appareil labɔ n'i ye marifa ci min b'a yira n'i la ka marifa ci boliyɔrɔ tɛ yen duni du gwaw denmisɛn fitinin minnu bɛ yen san 10 san 7 n'olu bɛ kasi u b'u jɔ à 100 mètres olu ka bɔ tile kelen tɛmɛna k'u to contrôle la tile filanan u ko musow ka daga sigi tobili kɛ kamunko la mais pour que les gens mangent Allahu Akbar mais n'i y'a f'i ɲɛna Gandi a kɛra to ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ da ye minnu bɛ kuma u t'a dɔn Gandi minnu bɛ kuma u t'a dɔn cadrage de tun bɛ yen Gandi dɔw résistera o de bilan filɛ i bolo fɛn fɛn ma résister a bɛɛ interpellé la k'a di gendarmerie ma maa si tɛ se ka sɔgɔli kɛ maa o maa bɛ yen n'a jɔra la Gandi a kɛra dugu min tun bɛ mura fana kɔfɛ n'o ni mura cɛ kilo 10 kilo 20 ɲɔgɔn ye o dugu denmisɛnninw fana bolila ka na n'u ka mini ye ka n'a di o tun b'a fɛ ka anw fana bila ka faso kɛlɛ voilà o denmisɛnninw bolila ka na n'u ka mini ye parce que u tun bɛ denmisɛnninw n'u ye enlèvement kɛ sisan n'u ye maa 20 maa 15 enlevé u bɛ denmisɛnnin 10 bɔ a la k'olu don k'olu kɛ poseur de mine
bol formé Allahu akbar. mais tellement que armée ka opération d'envergure ni nana bonya dafa dugu demsonu ka bol kana mini bubul carton na on ta la blene ala enflene on se morala ala kala kama on flene ay sabali on flene Ha? lu be kanu tadi gandi dugu tugu bora kabila tugu bora janfa mun kumbe do be conseil do be olu kumbe janfa la kele ku nyami ne koy ala ka mali gandi takma ni kuma kan be do ni majugu do che bamako be ka ko planifier do be olu kumu servir téléphone na do be olu kumbe cellulaire tuma do be pc 100 ni bezo no nuclear pc no be min kari o mo be bamako ko yan olu be bamako Allahu akbar. gandi do be olu de be kuma kono olu be wurudi ke ka ke biga na sagala misila bala ni o ke kuma mina o kuma na obina na ni o saga saraka o to di kan wono ko ay dumuni ke ni ya duna sogo seri kono ni attaque kere mana ke yoro re bina da attaque me besa Allahu akbar. Cela veut dire que nous bagan sogo dumundron isa wacha jatelen do quoi. wala e mana bagan sogo do an ni attaque nga ke to ro le be boli kana kana be marfa mala donc kuma chama u be bigaun ke u bina bigaun do ko ata de ka wono ko bonya masegi ni bonya mafendo donc c'est pour que na ni sorosu ya dun do be suno ko rema ire be shiba mana sima sorosu rafa bina o fe Allahu akbar. nina anye clé USB duru o minela shema fanda kuma do be ka jolo mo ba kuma o to mi mina ke ba mako semeni woro ka juguni ni bay Ay bubu kana to mo ka bolle. mo titi mo gani che kile ta sembo ya gani abli kuna clé USB duru de sola kuna foli pepa kono Clés be duru. clé USB duru ani kawatum no ye muru ka kawatum ukanga baram nun kanga ke lajin ni fem nun kanga ke o don ba ko de do mo bu kun fe asa mamana ka fa na be bana clé USB duru kata kana planifier ni fem a algo be chilendo amba fuma ko algorithme ils étaient avec des vrais informaticiens munu be bomu placé munu me kla ka plan fene do munu me kla ka bomu fene programmer ka bla ordinateur bubulo carte GPS fin do ndo ala abe fembe programmer ka bla 203 terroristes neutralisés 200 motos incendiées 50 et quelques djihadistes interpellés. Mais bubu ni kelege men non nous bora rodme parce que amma delika ni nyogona ibaro Gani parce que ore kama anya bla mo ye andoya ko ni ti tien kuma ye non mais ça que trop dit non mais dans mon fina guerre bora marfa la kaba amena guerre be cybernétique de la c'est ça guerre bora marfa la guerre ti marfa itun guerre ti murutun guerre est fin fly drone renseignement en cybernétique aller ni ordinateur guerre bana gani bi ne bina min fi ena eti mindo andar se ka soma kofe a eko ko anyeni ki wara bomi armée be worom na ko bi fen be ke civil ni militaire kuna armée ba be kalama il se ka fo moyen de ba manquer ani chedon ba manquer ka yoro be wuli nyon fe maintenant cible fen be ta jetun o bana mali armée mana bolo joro la ka tara chechi se kala sen blé ka donc ka fo ni anjuguye ni armée tara yoro maintenant nyo opération marquée gandi 7 avions d'attaque d'obé est-ce que bakala ma chasseur d'occulme ka couverture ke 2 avions de reconnaissance o ki boy fait tout dugumala la 4G de b section mun jigina olube détachement mun jigina olube tout on a fait na tout est-ce que bakala ma chaw jigino juru fait na olukeme ka tout be mine ka bo san fa ka jigini juru non c'est sûr qu'on sera ta ni opération ele ngo opération succès a tikala kalif ne ma dala comme une bon kuma nationala mo ya confond ka foko Amadou Kumfa Sara Amadou Kumfa de Najim de Sara Najim ojo parce que ku fa Najim to ngera na flo katibali masina mo geleman padu bobala sidibe kofe e fe Ousmane sidibe di bobala kofe ale refene che jolimba ayo dugu jamanti mais aka sexualité re fenglimi o de min ale ni explosive nunu abol de don kosobe aramadin chamam se ka sato mina ale ni aramadin pesika mo chama ni mi se ka to kala to jume aka sexualité re o de ale bolo do Najim abol don kosobe mais ni ay anun kun fa fene bolondo ibe ka fo jabi dalino afene bomonshila an kun fa fene bolono areka baru rouge voilà baru rouge oui klim ka jabi da afene tala afene ni kun fa bolondo u beke to e kelini afene ka ningila na ka chesri ale ni aka dugu chama ale be yala ale be contrat ban nu fene ke village ni non che mais ale de absira fo ambe dom na copie kele anwara stransi du me fait Gandhi an de be ya fa del malon fait ka fongo an kun ko marsi kele be ban avril kile folo kele bana
anora kɛlɛ nɔgɔyara mɔgɔ si tɛ yen tugun a kɛra yɔrɔ min na dugu in cira yɔrɔ min na ko Najim sara français y'u bɛ terroriste fɛn o fɛn bɛ yen n'u b'a dɔn u y'a bɛɛ neutraliser contact bɛɛ tigɛra Najim kɔfɛ mais sira tɛ yen mais o la Najim tun ye homme fort yɛrɛ mais ale de tun ye cerveau ye o ale de tun ye cerveau ye maintenant ka jigin ka bɔ Masina ka na kɛ Masina ka na Denbugu ka na Muruja ka bɔ la ka na don Kulukoro mara la ka munumunu ka don Nara ka Nara tigɛ ka na don Jɛma ale de bɛ k'ale nin zone bɛɛ ale de ta ye Najim donc sisan nɔ baara mun bɛ yen n'an m'aw farati ni contact tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn min mana minɛ o bɛ kuma donc tubabuw yɛrɛ fɛnɛ nin kelen kɔfɛ tubabuw yɛrɛ fɛnɛ u t'a bɛɛ neutraliser c'est pour ça i b'a ye Barkhane ye 10 ou 12 neutraliser yɔrɔnin kelen non Boubou o b'a mais nin bɛ armée ka puissance de yira nin b'a yira k'a fɔ armée c'est pour cela armée ye Barkhane to yen a taara armée y'i jɔ a jɔyɔrɔ ni armée tun m'i jɔ a jɔyɔrɔ armée tun tɛ se ka bɔ nin kalama bon connexion mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que aw bɛ baara de kɛ aw tɛ ɲɔgɔn dɔn terrorisme baara fiɲɛ y'o de aw tɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ e ye nin ye e ni nin zone bɛ e bolo a banna n'aw banna ɲɔgɔn na aw banna foyi t'aw ni ɲɔgɔn cɛ donc côté min bɛ yen n'ale chef sara ale mɔgɔ mɔgɔ ka wari b'ale bolo ani mɔgɔ mɔgɔ ka ko ɲɛmɔgɔ b'ale bolo u b'olu bɛɛ éliminer sara tɛ aw ye bilen tuguni mais a banna o mais a fa t'aw la bilen o Bata ka sara bɛ min bolo an t'aw dɔn an tɛ fɛ contact ka tɛmɛ aw cɛ o de y'a to petini dɔ bɛ yen ale bɛ minɛ ale bɛ kasi ka na fɔ k'u y'olu minɛ ka taa n'olu de ye i m'a ye kabiri fɛn kɛra sisan denmisɛnnin minnu bɛ yen parce que n'olu kan ka encadrer kumaba ninnu fɛ u ka chef misɛnnin ninnu fɛ o denmisɛnnin ninnu ka boli k'u yɛrɛ don u ka kuma kow cogoya ɲɛfɔ i tɛ petini ye Facebook a bɛ ka a yɛrɛ ɲɛfɔ bon donc baara bɛ ten nɔ olu de ye poseurs ye u b'u enlever n'u enlever u bɛ 6000 d'u ma n'u ye u bɛ 5000 d'u ma n'u ye min dun u bɛ tila ka 6000 di denmisɛnnin dɔw ma olu bɛ t'u da kungo kɔnɔ olu b'u yɛrɛ kɛ sira gɛnɛ u b'a fɔ effectivement armée tɛmɛna sira cogoya ka ɲi a bɛ min bɛ sira min kan a b'a kan donc a bɛ fɔ olu ma ko éclaireur olu bɛ yiri kɔrɔlaw bɛ u b'u ye kungo kɔnɔ u b'u yɛrɛ kɛ mangoro bonɛ u b'u yɛrɛ kɛ sira gɛnɛ u b'u yɛrɛ kɛ fɛn bɛɛ ye u bɛ fɛn caman kɛ donc olu de bɛ position bɛɛ di hali ni armée bɛ tɛmɛ mobili hakɛ min don u b'o dɔn o mobili hakɛ la cɛ joli kan ka kunbɛn ka attaquer an bɛ se ka bin cogo di u b'a bɛɛ di donc depuis nin kɛra u ka élément fɛn bɛ kungo kɔnɔ bɛɛ y'i yɛrɛ di parce que coordination fɛn foyi tɛ yen depuis a kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn automatiquement Faransi bolila ka États-Unis voir pour que kɛlɛ bɛ jigin so États-Unis y'a f'a ye c'est fini n'an y'an farati Irisi bɛ Mali ta n'a ye Mali ta a bɛ Afrique ta alors qu'on a beaucoup terrorisme ni djihadisme filɛ nin ye anw ka produit de don anw de y'a dilan an bɛ diɲɛ dugu kɛlɛ n'a ye donc a bɛ yɔrɔ min na ko bi n'i ma fɛɛrɛ kɛ nin ko in ka jɔ a ɲɛni ma minnu b'i bolo i bɛ minnu dɔn taa i mago la Gandi e tɛ min dɔn n b'o f'i ye bi Amadu Kunfa Yad Agali a b'i kunna ninnu ye nɔn tɔgɔw de don u bɛ pression kɛ sinon Madala n'u bɛ exister tugun Madala tɛ se ka fɛnba kɛ tuguni tɔgɔ dɔrɔn non u tɛ yɛrɛ bilen tugun mais tɔgɔw don n'a fɔra k'u sara k'u ka saya dɔnna tubabuw ka kɛlɛ banna an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko la théorie du complot o ye mun ye en criminologie théorie du complot ye mun ye o de ye i bɛna don so kɔnɔ sisan k'a fɔ ko sa bɛ yen sigiɲɔgɔnw ni bere bɛ na dɔw ni muru bɛ na dɔw ni jele bɛ na bɛɛ bɛna don i ka so kɔnɔ ko sa bɛ yen mais an bɛna sa ɲini sa tɛ ye wa an tɛ bɔ parce que ni sa yera o y'an ka mission bannen mais sa tɛ yen dɛ mais an b'a fɔ k'an b'an sigi sigiɲɔgɔn an b'an sigi mɔgɔ tɛ sa in bɔ kuma dɔn donc o de ye Mali terrorisme ye donc bɛɛ bɛ na ko terrorisme bɛ yen avion bɛ na mobiliw bɛ na chariw bɛ na fɛn bɛɛ bɛ na mais terroriste tɛ yen a tɛ yen mais attaque bɛ kɛ mais i t'i bolo jɔ mɔgɔ si la k'a fɔ ko nin ye nin mais u bɛ élément u bɛ se ka leader 2 3 ɲɔgɔnna ta k'o kɛ tɔgɔtigi ba 3 ye u bɛ baara kɛ n'o ye mais i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ tɛ yen tugun u bɛ baara kɛ n'u tɔgɔ ye donc u yɛrɛ bɛna wari di mɔgɔw ma ko karisa ko ten ko a yɛrɛ bɛ k'i wele kɔfɛ mais i bɛ taa sɔrɔ fana a bɛ fɔ olu ma ko la théorie du complot donc n'i y'a kɛ i bɛ se ka don mɔgɔw ka sokɔnɔna la n'a ye hali ni tubabuw mɔgɔ b'a ɲɔgɔnnaw la tubabuw bɛ se ka dugu envoyer n'a ye k'a fɔ ko non k'u ye fɛn dɔ jateminɛ yanni u t'a f'i ye fana u b'a ko k'i jɔ fɔlɔ donc Mali ta bɛ ten mais Boubou e bɛ se k'a fɔ bi an bɛ yɔrɔ min na bi kɛlɛkɛminɛn min bɛ an bolo yala o kɛlɛkɛminɛn ninnu dɔw de utilisera ka nin kɛ wa non kɛlɛkɛminɛn kura minnu nana olu ka foyi tɛ nin na ne y'a fɛ kɛlɛkɛminɛn kura ninnu y'a sɔrɔ drone by attaque TPD bɛ yen ale fana ka renseignement ka bon kosɛbɛ parce que ale bɛ fibre optique de don kumakan bɛ jigin ni fɛn o fɛn ligne fɛn o fɛn a kɛra ligne scellérée wo a kɛra ligne fila wɛrɛ wo a kɛra fréquence wo a kɛra fréquence radar wo ale b'a bɛɛ capter ale b'a bɛɛ capter et puis armée bɛ yɔrɔ min na ko bi
français bɛ ka système ɲɔgɔn kan an y'o bɛɛ faamuya ka ban. Il y a deux sortes de armées fila de bɛ yen. Il y a l'armée régulière et armée clandestine. Armée clandestine ye mun ye ale yɛrɛ fana mɔgɔ ka ca ni armée régulière ye. Olu tɛ tenue n'u tɛ foyi dun mais sɔrɔsiw de don. Mais olu recrutement bɛ kɛ i yɛrɛ ka dugukolo de sanfɛ. Ni tɔw bɛ n'i fɛ yen a b'o de kɛ o. Tɔw tɛ n'a yɛrɛ ka sɔrɔsi o. Tɔw b'a ka sɔrɔsi dan 2000 ɲɔgɔnna ma. Mais t'a sɔrɔ sɔrɔsi min b'i fɛ yen Gandi o t'a fɔ 6000 ɲɔgɔnna la. O ye mun ye 2000 o ye tubabu ye 4000 bɛ recruter i yɛrɛ ka jamana kan. E ma ye Mɛnaka kɔnɔna na Barkhane kun ye recrutement kɛ il y a 5 ans. Donc a bɛ recrutement kɛ k'u don armée française la k'u kɛ légion ye k'u don légion na mais u bɛ kɛlɛ kɛ u yɛrɛ fa dugukolo sanfɛ. O ye mun ye a bɛ fɔ nin ma ko armée clandestine o bɛ kɛ sababu ye ale ka perte tɛ bonya hali n'a a ye su caman bɔra a bɛ fɔ ko armée française ka mɔgɔ sara mais aw yɛrɛ ka mɔgɔ dugudenw de don. Donc mɔgɔ caman de bɛ nin zone ninnu kɔnɔ ni jadisi ye fila de jadisiw dagayɔrɔ Mali kɔnɔ fila de don bi kelen wuli a tɔ tora kelen de n y'a f'i ye yan ko fila de bɛ yen a fila kelen tɛ to c'est la raison pour laquelle négociation daminɛna depuis nin kɛra u ye États-Unis bila ka na kuma ni Mali autorité donc fɛn bɛɛ ka kɛ embargo ka wuli n'u m'u farati la Russie va renfler la partie va remporter la partie et c'est fini pour eux. Donc il n'a pas bravo à l'armée malienne. L'armée malienne est minke, ça va faciliter la négociation politique entre l'autorité de la transition et la CEDEAO. Donc ni bara nous flène ni il aurait tenu armée Tibolo démocratie Tifi ni armée Tibolo il va ka fo fangatila ni armée Tibolo politique Tibolo ni armée Tibolo diplomatie foi Tibolo armée de beni belati Gani depuis domina wallahi il ko fly ni ardari nana depuis au do Mali politicien pe ko fara transition kan Eliko nuna domina bon amu ka communiquer yo la non communiquer toi départ don politicien pe ko fara armée ka fo muna député muni leur programmation voté 1200 et quelques milliards en 5 ans coube armée de là en 5 ans coube armée Ulukajo en 5 ans coube armée Numanajo 5 ans qu'on coube fin soube Uluka des milliards bakile aninko en 10 mois nous nous joka fin be nakanga ke armée Ulukajo armée black top là il veut 1200 depuis domina contrat et fin toi dit et cargo digina koni minen nous bora depuis don Mali politicien ko communiquer ka foko u bi revendication be renoncer o tege fla daw ko ka ya pas de façon de fait a débuté fin de kuma la bi a ministre ko fin de kuma la bi nous ne leur programmation voté 5 ans kono u ye munke o de ko kelga na so ma kelga na sande u ye fini ni samara u de san donc il veut sur ce qui est parlé ko wa dona sur ce qui est la façon keleke asaka keleke Allahu akbar ni bora be bafki par la don fini kan gali ko sur ce qui est o de ato a marché be avantage comme civil de ka armée ka tono be comme civil de bulu to de bala ko armée a carburant a samara a fini a gluki a fula uti marfa sans uti kisa sans uti avion sans uti foi ça ou bien fini ni samara ni fona ça ou bien des civils do mo no livre lo bo tonata mais bima ni sani be ke son excellence colonel Sadio Camara rebe tata yi jamana ka non et ma 6 ans contrat be entre état oui. Ni commission me verse avec vite verse état di oui nyenta tegala hotel na est-ce ya jatimne a non seulement asanina minen valeur i b'a dɔn i bɛ minɛn kura sɔrɔ et puis i bɛ minɛn sɔrɔ sɔngɔ duman fɛnɛ la parce que commissionnaire foyi tɛ a la intermédiaire c'est pas par personne interposée mɔgɔ si t'a ɲɛma mais Gandi ninnu bɛ kuma dɔ fɔ ninnu ye 100 milliards labɔ 100 milliards k'a juru ta wari ma tɛmɛ trésor fɛ ka taa minɛn san a lamɛn dɛ k'u ka commission t'a la k'a fili armée ka tɛmɛ ka taa politicien expertise matière contre expertise matière au cas de tout le budget wala ka tout ka 114 milliards la batun ka ta minɛn san Brésil ale ni Indonésie ko yanga na flo be do armée la ani mina maye fu mais ne ya fina nous tra kashin ko fu musangana na marché dossier wila dongo do da to ne ba fina transition sabalin ne wallahi o nyebe malika tanyel la noto ni ko ko la wuli dongo ko la wili ko la kashin ko fu do ko la wili kashin ko fu mu ne kele ke 1945 mama mere est-ce que ba kalama irisi kelere irisi ni allemand nga kele irisi yoro mi re perdu on barfa mun burumburu ne toro to ma ko fra nyonga ko recycler kanane Allahu akbar akasin ko kelen ya fatira bena 150,000 ma akasin ko fu dobe 115,000 francs de dollars non faut la ka nous lebu ibi to marfatira kuma laisse ba kalama arme chauffé abi barka déclaration ba bulga rema jugu bi fafu wa resort best ngane
mais ko fulna tun mo eliko kelen tun na mali kono yan quoi kabako dan tun bon mais mi ɲɛ fina o tigila mɔgɔ kelen mɔgɔ wari de fara ɲɔgɔn kan ka jamana dabiri ka jamana bin ka mɔgɔw sara ka armée buja ka armée la gosi mais depuis don min na nin minɛ ninnu bɔra e yɛrɛ kan ka maloya ne bɛ assemblée kɔnɔ ne ye loi min voté loi de programmation est ce que b'a kalama ne kan ka maloya e min ministre la e kan ka maloya 112 1200 et quelques milliards n t'a bɛɛ dɔn kun fɛ mais n'a fɔra ko en 10 mois ces jeunes là sont venus ka armée bila à un niveau supérieur. Bubu kumana politicien ma fila ɲɔgɔnna bɛ an bolo n'o ye Dr Umar Marko ani Cɛbilen kumana Bubu ye Cɛbilen kuma ka mɛn Bubu n'i ma lajɛ ka dɔ fɔ Cɛbilen ka ko la pour que a bɛ sabali a ma ɲi dɛ a ka sabali yɛrɛ dɔ fɔ pour que Cɛbilen a bɛ se ka sabali quoi jamana ko in na Cɛbilen a ka sabali sa quoi. Gani ne y'a fɛ yen na kuma bɛɛ n ko espace de vérité valeur ka bon mɔgɔ kelen jaabili ma n b'a f'i ye Cɛbilen Umar Marko an ka ninnu an bɛ kumakanw de ta an bɛ baara kɛ n'a ye n'an ti mɔgɔ yɛrɛ lajɛ k'i jaabi parce que jama min bɛ anw bonya k'anw lamɛn an ka bon mɔgɔ kelen ma parce que n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna bi ni halalaya kɛlɛ ma dɔn ni hɔrɔnya kɛlɛ ma dɔn mɔgɔ jugu t'i dɔn bon e b'a miiri Mali tun bɛ ninnu de bolo ninnu de ko k'u bɛ Mali lawuli mais y'a ye sisan Mali wulitɔ a y'a dɔn sisan ko binbaga wɛrɛ bɛ Mali la sisan e yɛrɛ y'a dɔn Gandi ninnu bɛ kɛlɛ la depuis 1978 depuis 78 79 80 81 kabaliko kana bɔ a la ninnu bɛ kɛlɛ la fo bi Marko yɛrɛ fɛn dɔ fɔ armée ka tɛ se ka lakali diɲɛ i bɛ to min na n b'o tɔ laban mais i bɛ mun bɛ min kun na ninnu dossier sera Faransi gɛnyɔrɔ ma mɔgɔw bɛ guloki don u kana k'a fɔ k'olu ye anti français ye ko anti sentiment français a don ta bɔ ta kita n t'a dɔn n b'a qualifier cogo min na mais a bɛɛ kalo n'a sɔrɔ k'i ka laɲini ye Faransi gɛnni ye i kan ka fara transition in kan siga t'a la parce que transition y'a yira k'a fɔ Faransi tɛ se ka kɛ bɔda ye Dr Sogokɔrɔ Mayiga nana ka baara fɔlɔ kɛra mun ye k'a yira k'a fɔ Faransi tɛ se c'est monsieur ni Sogɛl Komandi a ka baara fɔlɔ kɛra nin bon mɔgɔ b'a fɔ k'i ta kun ye Faransi gɛn a bɛɛ kun ye nkalon ye siga t'o la a bɛɛ kun ye nkalon ye sinon Faransi gɛnni kɔnba yɛrɛ yɛrɛ de ye nin mais Gandi ka Amadu Tumani to fanga la waati min ninnu de tun bɛ opposition ka subvention ta parti d'opposition tun bɛ kɛ olu mɔgɔw kɛlɛla ko mɔgɔ tɛ don opposition na ka fara o kan munna ayi parce que u bɛ wari min ta kɛ ni e donna wari bɛna tila ninnu ni mɔgɔw kɛlɛla u tulo bɛ n'a u ni mɔgɔw kɛlɛla couloir kɔnɔ fo k'u tɛgɛ k'a tigi gosi i tɛ don opposition na non ala k'an sutura Gandi jarisiw bɛ ninnu de terrorisiw bɛ ninnu mɔgɔ damadɔ bɛ yen ninnu tɛ dɛ mais politicien damadɔ bɛ yen terrorisiw bɛ fɛn bɛɛ kuma bɛɛ f'u ye o de y'a kɛ ne n'a mɔgɔ dɔw ka parti mɔgɔw sigira u ko k'olu ni terrorisiw ko armée bɛ taa galon tigɛ kuma in ma bɔ bi koyi ko armée bɛ taa galon tigɛ k'a yɔrɔ caman libéré ko galon don ko olu ni dugumɔgɔw bɛ contact la wayi a tigi y'a f'u ye tan k'olu ni dugumɔgɔw bɛ contact la bi de kuma bɔdon sera nin kana bali la Bubu ni bonya ne hakili ma ni kana bonya ko mɔgɔ min b'a fɛ ka kɛ jamana ma non i k'i ka armée la gosi ayi a sera o non a ka bon Gandi wagati min sera i bɛna bɛɛ sugu dɔn ça veut dire foyi kana bali la Maliko la i bɛna dɔn nin sen ko mun ye tubabu ɲɛ don anw na i bɛ tubabu ɲɛ don dugu la i bɛ taa sɔrɔ dugu den jugu ka ca faso jugu ani fasoden jugu n'o ka ca yɔrɔ hali balimaya la Gandi i b'a la kɔlɔsi n bɛ exemple kelen d'i ma bi balima dɔw bɛ furu kɔnɔ Bugu balimamuso de bɛ wuli ka t'u kɔrɔfɔ u cɛla la wallahi o bɛ cogo min na o de ninnu bɛɛ ye kelen ka bɔ ni i yɛrɛbakun ye k'i yɛrɛ gosi ka fitinɛ wuli wagati min na an ye kuma in fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye journal Le Monde bɔra ni kuma in ye sɔgɔmada in na français ka journal dɔ bɔra n'a ye sɔgɔmada in na comme Umar Marko ka propos Allahu akbar bon a yira k'a fɔ ko l'armée malienne n'a pas fait de distinction entre les civils et les djihadistes i ni ala cɛ ma Marani y'a faamuya non c'est ça e bolo ko a ye kuma in fɔ e bolo kuma jugu la a y'a fɔ de pour quand même servir de témoignage à la presse étrangère a kuma fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka argument di MINUSMA ma parce que MINUSMA na wuli u bɛna MINUSMA de bila bi Faransi pɛrɛdi la fɛn bɛɛ pɛrɛdi la u y'o de fɔ Asimi MINUSMA tɛ taa bi a tɛ taa sini mois de juin MINUSMA ka contrat kan ka ban Faransi y'a yira k'a fɔ ale jara ni tagali Faransi ka minɛn minnu taara o don i b'a tɔnɔ hakɛ dɔn 220 tonnes de matériel 220 tonnes de matériel logistique et ni ala cɛ u nana kɛlɛ kama bon
u bɛna enquête di ministre de ma ko ka taa lajɛ ko min kɛra ministre ma se ka jadisi ni civil dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o de bɛna se ka taa enquête kɛ o bɛ enquête kɛ il va accuser la ministre va accuser l'armée malienne n'o kɛra ministre ko non k'ale tɛ taa ale de to yen ka population civile protéger parce que a b'a ka contrat nin dabɔra kama de ka armée ka morale saper ka armée la gosi pour que ministre ka contrat n'a ma sɔn ka résilier k'a fɔ ko ministre tɛna pas taa an bɛ fɛ ka civil faga jɔnko o sankɔrɔta Umar Marko ninnu olu ka mission de ye c'est pour donner un argument de foi. Bubu i b'a dɔn sɔrɔ o y'a vidéo ci ne ma. Non n ko a dabɔra kama ko la bɛnnen don c'est pour que an bɛna ministre gagner parce que ministre ka contrat bɛ ban juin 2022 Assimi a tout fait fɛn bɛɛ kɛra Assimi va ka taa renouveler u bɛ mun kɛ pour que ministre ka to yan ministre de chargera ONU secrétaire général fɛ k'a ka taa enquête kɛ mara ni bɔr'o kalama zone in na mara ninnu na ko ka taa enquête kɛ sur les tueries là donc o enquête mun kɛra ministre ka rapport donnen don ministre t'a fɔ de ko wa k'an ye fagali kɛ donc Marko fana bɛ kuma ɲɛbila kuma la donc Marko ka kow bɛ ta k'o kɛ seereya ye Marko ka kow bɛ ta k'o kɛ seereya ye kuma bɛɛ filɛ nin cɛbilen ninnu bɛ discours kala mais je te dis que n ko fiɲɛ bɛ ka wuli ne y'a fɔ aw ye Bubu i ko fiɲɛ bɛ ka wuli ko Bamakɔ bɛ sɔfɛ dɛ n y'a f'i ye n ko fiɲɛ bɛ ka wuli bon clientelisme min nana baara bɛɛ bannen don a kɔnɔ Gandi ne bɛ fɛ k'i hakili lajɛ ko n kun ɲɛgɛnna mɔden nin bɛɛ labɛnnen don nin bɛɛ fɔra anw ye ni e kɔni ɲɔgɔn ta Bubu tubabu ye nin bɛɛ b'a kalama a b'i kunna ko irisiw n'an ka kunnafonidi la u ye nin bɛɛ fɔ u bɛ réunion mun kɛ u ye tagali mun kɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ an b'a bɛɛ kalama i hakili kɛ kelen dɔrɔn nin ye ministre tatɔ a dabɔra de kama n'o tɛ armée française ye bunteli kɛ bunti cɛ bɔra bi k'a fɔ ko ye armée malienne nɔ ye Umar Marko bɔra k'o fɔ mais ala bɛ jigin a la armée française de bunti kɔnɛkɛlaw bunti diɲɛ bɛɛ bɔra kalama ko ma b'a la hali sini voilà mais an ta n'an ye min faga o de ye civil n'o ye min faga o de ye terroriste a bɛɛ kun tɛ dɔ de bɛ dɛ ministre ka contrat kan ka ban juin maintenant n'a fɔra ko nin bɔra an ka lait politique dɔ da b'a ko a ko seereya tɛ nin yan armée Mali bɛ exaction na donc n'o kɛra ministre y'i sigi a lajɛ ministre ka contrat bɛɛ b'a ko a tɛ taa parce que ni ministre taara o ye France n'anw bolo bɔlen ɲɔgɔn na pewu u b'u appuyer nin kumakan ninnu kan u b'u appuyer nin kumakan in de kan kɔlɔ bɛnnen don aw de bɛ ka k'i nin ma bali ne la hali fitinin n'i ma bali ne na hali fitinin ne bɛ nin dɔn n'i ye jateminɛ k'u ka émission ni fɛn fɛn u b'a fɔ ko non u bɛ ka nkalon tigɛ ko armée monte en puissance nkalon don a kɛra tan a donna tan tiɲɛ tɛ donc mais faso bɛɛ ko la non n terikɛ nin kɛ i n'a fɔ fiɲɛ cira wa a tɛ taa yɔrɔ si parce que ministre ka fɛn bɛna discuter Nations Unies na conseil de sécurité la et je pense que États-Unis yɛrɛ bɛ fara Mali kan na parce que États-Unis bɛ fɛ fɛn min kɔ anw bolo États-Unis y'o de fɔ an y'olu ka continuer mais ale ka contrat min bɛ yen an bɛ se k'ale to yen cogo min na ale bɛ se k'o bénéficier cogo min na ale fana k'a ka intérêt sɔrɔ ale k'a ka intérêt sɔrɔ nin France ko in trop c'est trop ko in bɛna fɛ France de da la koyi i sigi b'a lajɛ foyi tɛ bɔ a la a n'a dɛmɛbagaw mais n'i y'a f'i ɲɛna CEDEAO de malo la u ye États-Unis bila ka na États-Unis ambassadeur ye kuma fɔ e b'o dɔn ko semaine wɛrɛ ko on va trouver un accord donc si min kan ka fɔ ale b'a dɔn c'est-à-dire bɛɛ lajɛlen de k'a ka dɔn la CEDEAO est pilotée par i y'a faamu sisan donc i ye kuma bɛɛ faamu ko semaine wɛrɛ ko inchallah ko accord bɛ sɔrɔ tu as vu Mali ni CEDEAO cɛ cela veut dire qu'ale b'a kalama déjà olu dun tɛ CEDEAO la bon o de fɔra n'an ma nin kɛ joona ka embargo wuli dugu minnu bɛ yen u bɛ nin kana sa économie actifiée la parce que Sénégalais yɛrɛ ka économie sacrifiée France ka plaisir kama fo hali ni Mali ni embargo wulila Sénégal tɛ se ka Mali ka offre sɔrɔ tugun Mali maliyɛnw tɛna segin Sénégal comme il faut Sénégal kɔni kɛ perdre la Sénégal de perdre la Côte d'Ivoire de perdre la donc mun de bɛ yen sisan u y'a ɲɛfɔ bi Burkina yɔrɔ na ko bi dugudenw ni Damiba hakilina tɛ kelen dugudenw y'a yira k'a fɔ ko ka taa Irisi la hali kun sɔgɔma u ye Burkina attaqué Burkina dugu dɔ bɛ yen u ye yen gosi donc mun de bɛ yen Damiba est clair k'a fɔ effectivement n'ale ma taa Irisi fan fɛ solution t'a la an bɛ don min na ko bi France ka bɔ Mali kɔnɔ o de bɛ France sutura ni France tora a bɛ lebu parce que il peut plus fɛn bɛɛ banna elle ne peut plus rien faire France bɛ to kuma ni kumaw de la k'a lajɛ hali bi ni denjugu dɔw bɛ yen ka n'a bɛ se k'i jigi sɛmɛ denjugu minnu na n'o tɛ baara banna a fɔra ye a malo de b'a la mais a bɛ fɛ k'i dugu MINUSMA nin kɔfɛ parce que MINUSMA i b'a dɔn ala bɛ barika de bɛ Assimi na quoi fɛn bɛɛ bɛ ka ban ka bɛn ɲɔgɔn ma barika ka contrat banna MINUSMA ka contrat banna RFI gɛnna ambassadeur gɛnna donc France tɛ k'i soutien foyi t'a bolo Mali la bilen ni politicien tɛ Mali politicien voilà o de y'a jigi ye sisan oui donc sisan nɔ an bɛ a bɛ ka miiri kan jarisu bɛ ɲɔgɔn na a bɛ na ye k'a fɔ ani politicien yɛrɛ de bɛna kɛ ɲɔgɔn na sisan kɛlɛ guerre ouverte i b'i sigi i bɛ si bɔ tigɛ kɔnɔ ninnu bɛ tila ka mankan ci k'an ka taa faransi nɔfɛ o de y'u ka mission laban ye bon n'o de kɛra sa population da bɛ don kuma la
mais bubu min ye fasodenw kamana ga an m'a ye fɔlɔ ko an ka armée ye ɲɔgɔn exploit ba kɛ ka se ka 203 terroristes faga nin kɛra fɛn ba de diɲɛ mɔgɔ bolo ne bolo nin tun ka kɛ fɛti ba de Bamakɔ kɔnɔ mais nin bɛɛ ka kɛ ne ma politicien foyi ye k'a fɔ min sera ka communiquer ka armée féliciter armée sera ka nin ɲɔgɔn exploit ba kɛ mais pourquoi en même temps o bɛ k'an accuser fana e ma min faamuya Gandhi n'i ye politicien dɔw tigɛ fara armée kan i b'a kun dɔn autorité de l'attention i b'a kun dɔn parce que a b'u kunna ko fanga in bɛ bin tubabuw y'a fɔ ko fanga in bɛ bin ils vont tout faire pour déstabiliser don o don ni ne bɛ ninnu kunna quoi don o don a bɛ ninnu kunna ko fanga in bɛ se ka bin sini o de kɛ chaque fois u b'u yɛrɛ bila en marge n'a binna tɔ u bɛ fanga d'olu ma parce que olu tigɛ fanga minɛ de la u tɛ fanga ɲini a bɛ ta ka d'olu ma de donc u bɛ nin fili de kɔnɔ olu tɛ mɔgɔ t'u ka parti la bilen u bɛ bɔ ka France ka mission kɛ à tout moment France kalikan dɔ f'a ka ninnu la bin transition in tirer sur à l'escalier la donc n'a binna a bɛ di ninnu de ma donc ninnu bɛ jigiya u bɛ jigiya makɔnɔ de la jamana tɛ olu bɛ jigiya de makɔnɔ o de y'a to i kuma ko mugan ta a bɛɛ propagande vidéoman populiste a don ta pata mais o tɛ se k'a fiyɛ kuma kelen na k'i ye nkalon tigɛ ayi non dalu t'u bolo dalu kelen t'u bolo bon aw bɛna dɔn ko Mali tun bɛ san 100 kɛ démocratie la ko Mali tun tɛ bɔ nɔgɔ la ka ni acteurs politiques ninnu to yen aw bɛna dɔn ko Mali tun bɛ san walahi an tun bɛ coup d'état 75 kɛ en tant que an ma classe politique 91 ninnu bi tiɲɛ yɛrɛ la ninnu k'a ka sabali jamana mara in na bi sa quoi n'o kɛra quoi 91 les acteurs de 91 bubu ni a k'a ka fɔ mɔgɔw bɛɛ k'a ka sabali Mali politique quoi ninnu k'a ka sabali quoi avancement de tɛ yen quoi c'est à dire bɛɛ y'a dɔn bɛ k'a fɔ jamana kanu kisɛ kelen tɛ ninnu na quoi fanba jamana kanu kisɛ kelen tɛ fanba la bi tuguni quoi Gandhi fɛn dɔ bɛ ka jugu ni nin bɛɛ ye e kan ka jɔrɔ de la o Allahu Akbar jɔrɔ la dɛ Gandhi n b'o d'i ma bi plateau in kan yan o ye jumɛn ye les soutiens de la transition an ka ɲɔgɔn minɛbaliya an farafaralen don oui Gandhi erreur fila bɛ yen n b'a f'i ɲɛna bi tɔn misɛnnin créé tɔn fitinin dilan yɛrɛdama meeting kɛ nafa foyi t'a la a tɛ avancer quoi Gandhi c'est le moment an ka fara ɲɔgɔn kan tous les soutiens de la transition bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Gandhi n bɛ conseil kelen d'i ma bi n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ k'i man ka di n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ko fanga b'i la n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ko malidenw b'i lamɛn bilahi i bɛ ka nkalon tigɛ jamana de bɛ i bolo mɔgɔw b'i lamɛn o de kama jamana kanu min b'i la malidenw b'i kɔ o de kama malidenw t'i naloma ye malidenw t'i fatɔ ye n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ k'i b'i mabɔ tɔɔrɔ ko t'i ka tɔnin dilan a b'i kunna transition mandiya de b'i kan i bɛ ka jamana min bila ɲɛfɛ jamana bɛ degun min kɔnɔ n'i bɛ k'a ta k'a degun kuma ta k'a fɔ o de b'i kan Gandhi an k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ k'a fɔ ne ye Asimi ka mɔgɔ ye ne ye Sogɛli ka mɔgɔ ye nin ye fili kuma ye Gandhi i ye transition de ka mɔgɔ ye transition i yɛrɛ ye transition kɔnɔ Sogɛli ni Asimi u bɛ fa la u bɛ ba la n'i ko k'i bɛ Sogɛli fɛ i bɛ kɛ Asimi fɛ n'i ko i bɛ Asimi fɛ i bɛ kɛ Sogɛli fɛ n'i ko k'i bɛ Asimi ni Sogɛli fɛ i bɛ kɛ Mariki Jaw fɛ n'i ko i bɛ Mariki Jaw fɛ i bɛ kɛ Wage fɛ n'i ko i bɛ Wage fɛ i bɛ kɛ Armée Mali fɛ n'i ko i bɛ Armée Mali fɛ i bɛ Sadio Kamara fɛ donc aujourd'hui c'est un ensemble qui tourne en rond an ka kɛ kelen ye Gandhi ne de ni fanga fɛn kelen erreur kelen de i bɛ ka sɔrɔ ne ye b'o la mɔgɔ dɔw la o ye mun ye anw de ta ye fanga ye anw de na ka surun nin t'anw fɛ dɛ nin y'anw jugu ye Gandhi dugujɔla tɛ bolokɔni ka mɔgɔw compter wagati bɛɛ u b'a essayer ka dɔw fori Gandhi dugujɔla tɛ bolokɔni ka mɔgɔw compter e bɛ ɲɛ bɛ mɔgɔ natɔ la ninnu bɛɛ ka misɛn parce que maliyɛnw banna ninnu na a mɛnna wa maliyɛn tɔw bɛ ka ban ninnu na n b'a f'i ɲɛna bi walahi ala k'an kisi k'an taga hali ni siɲɛ taara ni Mali ye Umaru Mariko kelen tɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ tugun ale ta politiquement Umaru Mariko fini politiquement il est c'est l'un de la méta ne b'o faamu parce que tiɲɛ la ale ma deli ka kɛ jamatigi oui ale tɛ jama ale bɛ place dɔ Umaru Mariko ni mɔgɔ ni Asimi bɔra ni mɔgɔ kan ka kɛ président Umaru Mariko de don ni Umaru Mariko révolution sens lajɛ k'a ka kɛlɛ hakilina lajɛ k'a ka cɛsiri lajɛ a n'a ye min kɛ démocratie ko la k'o lajɛ a n'a ye min kɛ France ko la k'o lajɛ bi ko France kɛlɛ yɛrɛ nana Umaru Mariko ka mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ ka lagosi ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ min bɛ ka lankari ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ ne kun ɲɛ bɛ bi ni Asimi bɔra yen ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ kelen min na n'o kun bɛ se ka Asimi jɔyɔrɔ fa n ka hakilina na dɛ o kun Umaru Mariko de mais ala barika la Kitakaw ni Segukaw ni Mali silamɛw ni Mali makɔrɔ ni Mali dɔnnikɛlaw ni Mali diinɛtigi bɛɛ ye duwawu min kɛ ko juguw bɛ malo walahi Gandhi i bɛ girin ka da mɔgɔ dɔ kan i bila ka ɲɔ de ka taa bila
non sisan kɔni kɛ caman ko bɛ ka da fiɲɛ na ala bika bon sungo bɛ na an ka dɔ fa et puis sungo ni bɛ kɛ sababu ye k'u tɔ a kɛlen fɔ sulen don c'est an ka suguru an ka suntigɛ merci c'est an ka Mali capitalité quoi Gandi an ka fara ɲɔgɔn kan transition n'u kulo bɛ ne la n'a mɔgɔw kulo bɛ ne la ne tɛ Asimi ka mɔgɔ ye ne tɛ Choguel ka mɔgɔ ye ne ye transition ka mɔgɔ de ne tɛ mɔgɔ ka groupe la n tɛ mɔgɔ soutenir ne bɛ baara min bɛ ka kɛ ne ɲɛ b'o de la Asimi Gandi Asimi tilala baara la a dɔ kɛ dɛ a tilala cogo di c'est-à-dire u y'u ni ji quoi Gandi Asimi kan ka dɛmɛ ko saba Asimi y'a fɔ yɔrɔ min na k'ale ye dɔ bɔ a sara la o y'o bɛɛ la CNT kun kan ka projet de loi dɔ ta ka est-ce que ba kalama toutes les dépenses publiques a bɛɛ réduit wallahi c'est pourquoi an ka Asimi fɛ mais mun an ka Asimi ladegi wallahi a ye forage min sen sisan n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ la Asimi ni min kɛ CNT de kan ka bɔ ka loi dɔ ta ka dépenses publiques salaire avantage fonctionnement crédit k'a bɛɛ réduit ka kɛɲɛ ni jamana ka gɛlɛya ye kelen Gandi bi transition ka réussite bɛ mun bolo i b'o dɔn CNT a bɛ ka baara bɛɛ kɛ bɛɛ y'i se kɛ koyi gouvernement y'a se kɛ est ce que b'a kalama président y'a se kɛ CNT jɔyɔrɔ de yera a fɔ ko cogo di nin waati in na CNT membre bɛɛ kan ka jigin u ka base de la kunnafonidilaw ye mɔgɔ min di o sinimabɔlaw ye mɔgɔ min di o commerçants ye mɔgɔ min di o bɛɛ kan ka segin ka taa base la ka taa contrat kɛ c'est ça le CNT non ou bien est ce que ni bɛɛ seginna ka yɔrɔ la ka taa mɔgɔw la sensibiliser nin baara nin ta kɛ nin gɛlɛya in de bɛ yen an ka hamina ye nin de ye est ce que o tɛ baara ɲuman ye wa CNT mɔgɔw kana bila u kɔnɔ k'u bɛ Asimi o bɛɛ ye jamanadenw de ye Gandi CNT mɔgɔ minnu bɛ quartier mun na ani commune mun na nin yɔrɔ ne bɛ n profiter ka bɛn le cerveau fo ka fɔ n b'a fo Dala Magalu Kati n b'a fo olu de bɛ bɔ ka taa mɔgɔw lasigi ka restitution k'u ye ka dantigɛli k'u ye mais CNT mɔgɔ dɔw bɛ commune dɔ kɔnɔ ni ala cɛ o mɔli ka taa dugutigi fila fo wallahi ala de kulo bɛ mankan na n'i ye mɔgɔ dɔ lasigi k'a fɔ a ye k'a wele kɛrɛfɛ k'a fɔ a ye n ko karisa e bɛ CNT la a se i ka commune dugutigiw fara ɲɔgɔn kan i ka contrat ni k'u ye wallahi n'a ye dugutigiw jate olu bɛ kuma fɔ bulon kɔnɔ bɛɛ bɛ kibaruya sɔrɔ nɔgɔya la normalement CNT mɔgɔ minnu bɛ quartier ni commune mun na n'i bɛ commune mun na n'i y'a dugutigi tan ni kɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ nin baara de la ne de ye karisa ye ne bɛ CNT la ne b'aw ka ci de la nin baara in kɛra ne ko u bɛɛ tɛ fara transition kan wa u bɛ fara transition kan mais ninnu bɛ yala yala de la il est temps que Maliki Diaw ka kuma ka membres fɛ u ka jigin à la base ka to kuma bɛ n'i taara CNT la i bɛ fɛn fɛn ye wusulan ani sen mankan semangan tɔ de b'o wusu ni semangan cɛ o kuma n'i taara CNT bureau in kɔnɔna la Gandi café min bɛ i bɛ café bɔlen i bɛ ala kaliko seba kalama ko kɔrɔbɛ butigi t'u ka tɔncɛyɔrɔ donc n'u yɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn u bɛ café de d'i ma café de bɛ bureau bɛɛ kɔnɔ ninnu bɛ mun kɛ café min na u ka bɔ u ka taa dale u ka taa base la il est temps commerçant ye min di wo comme artiste ye min di wo est ce que b'a kalama